Welcome to Zion. Selamat datang di wilayah kerajaan Allah. Welcome to the territory kingdom of God. Kembali lagi kita akan melanjutkan poin kedua dan ketiga We come back to continue point number 2 and 3 tentang the power inside you. about the power inside you. Beberapa waktu lalu saya sempat menonton satu film yang sangat bagus sekali. A while back I've watched a very good movie. Itu berbicara tentang judulnya Project Power. The title of the movie was Project Power. Dia seperti menjual, narkoba tapi dalam bentuk kapsul, tapi di dalamnya ada DNA. The story talked about drugs that was sold in the form of a capsule and inside it was DNA. Dan itu ilegal, tidak boleh diperjualbelikan. And it was illegal and cannot be commercialized. Karena begitu kapsul itu dimakan, seseorang itu akan merubah DNA-nya, tiba-tiba dia akan punya satu kemampuan khusus yang random. Because when a person eat and take up that capsule, that person received a supernatural power that is random. Iya, dan kapsul ini sangat ditakuti karena banyak penjahat pakai kapsul ini untuk melakukan kejahatan. A lot of people were afraid of this capsule because a lot of bad guys use this to perform criminal activities. Ya, kalau Anda penasaran, Anda bisa cari di Netflix filmnya tentang Project Power. If you're curious, you can watch it in like Netflix. Title is Project Power. Menarik buat saya untuk menjadikan ini sebagai satu bahan analogi. It's interesting for me to make this an analogy. Karena di sesi pertama kita sudah bahas bahwa DNA Kristus itu mengubah sesuatu di dalam diri kita. Because from the first session, we talked about how Jesus' DNA changes our DNA. Changes something inside us. Anda jangan bangga kalau Anda sudah pernah dengar tentang Kristologi dan Anda tahu tentang tentang Kristus itu. You may know and studied Christology and you may be proud of it about knowing that Christ. Karena saya belajar tentang hal ini dari zaman sekolah teologi, saya udah tahu. Because I studied about Christ during my bachelor and I knew about it already. Tetapi baru hari-hari ini saya benar-benar diaktifkan kesadaran saya tentang Roh Kristus ini. But it was only these days that my awareness was activated about that Christ spirit. Sekali lagi, kita tidak berbicara yang Anda tahu. Percuma Anda tahu tapi Anda tidak bisa aktivasi. Once again, we don't talk about only the things that you know. It's useless if you know but you cannot activate it. Jadi ini bukan soal hanya pengetahuan. Pengetahuan itu mudah, Anda bisa dapat dengan sekolah. Because it's not about knowledge. Knowledge is easy to obtain. You can just study it. Saya tahu di YouTube banyak pengkhotbah hebat. Anda bisa dengarkan mereka semua. There are a lot of great preachers and speakers in YouTube and you can listen to them all. Tetapi saya bukan khotbah, saya mengimpartasi hidup. But I'm not just preaching, I'm imparting life. Dari apa yang sudah saya sadari, itu alasan kenapa saya tidak takut. Waktu di sesi pertama saya katakan, saya mendapat suatu mimpi. When I realized I was not afraid anymore, my awareness risen, and I'm not afraid about the dreams that I mentioned in the first session. Anda harus tahu, dulu saya adalah orang yang sangat penakut. You have to know that I'm a scaredy cat a long time ago. Untuk ke WC di malam hari sendirian pun saya tidak berani. Just to go to the bathroom alone, I was afraid. Saya sangat takut dengan yang namanya setan. I was so afraid with Satan. Bahkan sampai di sekolah menengah atas, saya masih tidur dengan grandma saya. Even until senior high, I still slept with my grandma. Karena saya sangat takut dengan setan. I was so afraid of the devil. Nah, semenjak saya mengaktifasi roh saya, maka semuanya berubah. But ever since I activated my spirit, then everything changed. Nah, yang penting itu adalah terletak pada kesadaran kita. What is important is our awareness. Sekali lagi, apa gunanya Peter Parker? Dia sudah masuk DNA laba-laba, tapi dia tidak sadar dia punya kemampuan laba-laba tidak berguna. Once again, what's the use when Peter Parker didn't realize that he had the DNA of the spider inside of him? Jadi yang penting bukan cuma DNA-nya saja, tapi aktivasi DNA itu. It's not just about having that awareness, but activating it.
Nah, saya sedang mengaktifasi di dalam rohmu. What I'm doing now is activating your spirit. Kita akan masuk poin yang kedua. Nah, ini adalah bicara bangkitkan kesadaran kita. Roh yang ada di dalam kita yang baru harus didewasakan. Point number 2, you have to raise your awareness of the new spirit and it has to be made mature. Galatia 4 ayat 1-3 yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita tunduk juga kepada roh-roh dunia. Galatians 4 verse 1-3. No, I mean that the heir, as long as he is a minor, he's no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by his father. So also we, when we were minors, we enslaved under the basic forces of the world. Setelah Peter Parker menyadari dia punya DNA baru dan mulai diaktifasi, after Peter Parker realized that he had a new DNA and he activated it, Peter Parker mulai melatih kemampuannya. Peter started to practice his abilities. Dengan kata lain, dia sedang mendewasakan roh laba-laba yang ada di dalam dirinya yang baru itu. In other words, he's maturizing the DNA which he has, which is the DNA of the spider inside of him. Karena untuk DNA baru itu perlu penyesuaian gaya hidup. Because for new DNA, you need also to adjust to new lifestyle. Bahkan Anda bisa melihat dalam film itu dia mulai berlatih menggunakan jaring laba-labanya. In that movie, you can see that he was also practicing how to use the spider webs. Manusia roh Anda itu punya DNA Kristus atau roh Kristus. Your spiritual man has that DNA of Christ. Ya, kita adalah makhluk roh, memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. We are spirit that has a soul and lives in the flesh. Sadari dulu hal ini. Understand this first. Sadari kita itu terdiri dari 3, roh, jiwa, tubuh. Understand that we are composed of 3 elements. Oleh karena itu firman Allah bilang bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Soul, spirit, and the body or the flesh. Tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Therefore the word of God says that humans not only live on bread alone, but of every word that comes out of the mouth of Apakah Father itu of firman? God. Itu adalah makanan untuk rohmu. What is the word of God? It is food for your spirit. Anda harus mulai membiasakan hidup dengan DNA yang baru, dengan mendewasakan dan melatih kemampuannya. You have to adjust your lifestyle with the new DNA to train it by making it mature and practicing it. Banyak orang Develop it. berkata, saya sudah percaya Yesus, tapi kenapa hidup saya tetap kalah? A lot of people question, I believe in Christ, but why do I end up not victorious? Katanya kalau saya sudah percaya Yesus, saya akan jadi pemenang. They said that when I believe in Jesus Christ, then I will become victorious. Karena Anda harus mendewasakan rohmu menjadi mature in the spirit. Because what you need to do is to mature your spirit. Dengan kata lain, Anda harus melatih kemampuan dari DNA itu ditumbuhkan. In other words, you have to train that DNA inside of you to develop it, to grow it. Sampai si Peter Parker bukan setengah laba-laba lagi, Until Peter Parker was not only half spider, tapi benar-benar Peter Parker itu menjadi 100% laba-laba. until he was 100% spider. Anda mulai lihat, setelah dia latihan, dia menjadi piawai menggunakan kemampuan barunya. You can see that after he practiced, he had a capacity to use his skills. Engkau harus melatih rohmu, mendewasakan rohmu. You have to practice your spirit. You have to mature your spirit. Dengan cara makan firman yang dari rumah Tuhan. By eating the word of God from the house of God. Makan dari apa yang dikatakan orang tua rohanimu.
Eat from the things that has been conveyed from your spiritual parents. Itu mendewasakan rohmu. It will make your spirit mature. Karena banyak pengkhotbah berkhotbah hanya masuk di akal budi, tidak ke roh. Because a lot of pastors, they preach, but it only enters their mind, but not their spirit. Tetapi saat ini, saat saya bicara, saya tidak bicara untuk masuk ke pikiranmu, tapi masuk memberi makan rohmu. Right now when I speak, it's not just to feed your mind, but it's to feed and impart to your spirit. Oleh karena itu, rohmu harus jadi dewasa. And for that, your spirit has to be mature. Dengan cara juga Anda baca Alkitab, By reading the Bible, pujian penyembahan memakai bahasa roh dengan intensif, worshiping by using this tongue language intensively, terus tinggal dalam hadirat Tuhan, stay in the presence of God, menyesuaikan diri dengan hukum-hukum DNA yang baru atau Adam yang terakhir. adjust with the decrees and the rules of the DNA of the last Adam. Anda harus bertumbuh di dalam roh Anda. Rohmu harus makan. You have to grow in the spirit. Your spirit has to eat. Banyak orang percaya tidak sadar hal ini, sehingga mereka mengabaikan makanan rohani. Because a lot of people do not understand this, and therefore they overlook the spiritual food. Seseorang hanya akan bisa dewasa kalau dia bertemu dengan orang tua rohani. Person can only be mature when they meet a spiritual parent. Seperti Paulus mendewasakan roh Timotius dan mengimpartasi kepada Timotius. Just like how Paul helped maturize Timothy. Kalau hari ini Anda belum punya orang tua rohani, pastikan Anda mulai berdoa dan mulai mencari orang tua rohani itu, minta untuk Tuhan membawa Anda. If you don't have spiritual parents, pray for it and ask God for you to be led to them. Mengapa? Karena hanya orang tua rohani yang bisa mendewasakan rohmu, mengimpartasi kehidupan roh, menginjeksi kepada rohmu. Why? Because only through spiritual parent that can help mature your spirit, feed you and impart to your spirit. Tuhan selalu bekerja dengan hubungan bapa dan anak. Because God always works to the pattern of father and son. Tuhan itu bekerja dengan tertib. Because God worked in structures. Dia berkata dalam firman-Nya, dia mau mengembalikan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa. As the word of God say that he will return the heart of the father to the son and the son to the father. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk memiliki hati bapa ini kembali kepada hati bapa dan kembali juga dari hati bapa kepada hati anak. Therefore, it is important to have this heart of the Father to return the heart of the Father to the Son and the Son to the Father. Anda harus pahami betapa pentingnya menjadi dewasa rohani dengan cara menemukan orangnya Tuhan atau orang tua rohani. You have to understand how important it is to find a spiritual parent. Oleh karena itu, pelayanan daripada penginjil itu memasukkan Kristus ke dalam hidupmu. Because the work of the evangelist is to insert Christ in your life. Tetapi lewat pelayanan dimensi kerasulan, itu adalah mendewasakan roh Kristus yang ada di dalam engkau. But through apostolic teaching is to make the Christ inside of you be mature. Pastikan Anda memiliki kimen untuk mendewasakan rohmu. Therefore, make sure you have a key man to help your spirit mature. Dan tidak sembarangan orang, mereka yang memiliki dimensi kerasulan bisa melakukan itu. And it's not just any regular person, only those who have the dimension of the apostolic can do it. Apakah seorang rasul ataukah anak dari seorang rasul? Whether that person is an apostle or a son of an apostle. Karena anak seorang rasul akan mewarisi dimensi daripada orang tua rohaninya. Because a son of an apostle will receive and inherit the DNA of their parents. Jadi kalau Anda berharap Anda bisa dewasa roh karena melayani, Anda salah besar. Therefore, if you think that just by serving your spirit can be mature, you are wrong.
Melayani tidak membuat Anda jadi dewasa rohani. Serving will not make your spirit mature. Esensi daripada kekristenan adalah Kristus di dalam Anda. The essence inside Christianity is Christ inside you. Dasarnya adalah Kristus. The foundation is Christ. Dan rohmu yang baru itu berasal dari Kristus. And your new spirit comes from Christ. Dan rohmu yang sudah baru ini harus didewasakan. Your new spirit has to be matured. Ini adalah waktunya bangkitkan kesadaran ini. It's time for you to raise this awareness. Sadari dulu, engkau punya manusia rohmu harus makan dan jadi dewasa. Understand this first, that you have a spiritual man, and that spiritual man needs to be fed and be matured. Karena banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia punya roh, dan rohnya itu harus dewasa. Because a lot of Christians, they do not understand, they're not aware that they have the spirit and it has to be matured. Dan Alkitab tadi katakan, selama Anda tidak dewasa rohani, Anda tunduk kepada roh-roh dunia. As it was previously mentioned, that if you are not matured in the spirit, then you will submit to the spirit of the world. Kenapa selama ini Anda kalah dengan iblis? Karena Anda masih belum dewasa atau akil balik. Therefore, when you wonder why you are not victorious until now, it's because you're still immature in the spirit. Sadari the power inside you. Raise the awareness of the power inside you. Sadari ada manusia roh yang berasal dari Kristus itu, yang adalah sumber juga kekuatan untuk yang harus didewasakan. Raise awareness of that Christ spirit inside of you that has to be matured, and it's a source of power. Kita akan masuk poin yang ketiga. Point number 3. Bangkitkan kesadaran ada Roh Kudus yang adalah sumber kuasa di dalam kita. Raise the awareness that there's the Holy Spirit that's the source of the power inside of us. Mari sama-sama kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Acts 1 verse 8, But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kesadaran ketiga yang harus Anda bangkitkan. The third awareness that you need to raise. Saat Yesus pergi ke surga, dia mengirim Roh Kudus. When Jesus went to heaven, he sent the Holy Spirit. Jadi perhatikan, Anda bukan hanya punya DNA-nya Kristus yang sudah menang. Pay attention that you do not only have the DNA of Christ that has won. Anda juga punya Roh Kudus. But you also have the Holy Spirit. Karena Allah itu adalah pribadi Tritunggal. Because God is Trinity. 3 in 1. 3 in 1. Jadi kita sadar bahwa setelah kita punya DNA Kristus, kita punya manusia roh yang di dalamnya ada DNA Kristus. That's why we realize that we are a spiritual man, and inside of us there's the DNA of Christ. Dan kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu diutus kepada kita, itu memberi kuasa. And we need to be aware that the Holy Spirit which was sent to us, it provides us with power. Aktivasi kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan untuk Anda. Therefore, activate the power from the Holy Spirit that has been given to you. Murid Yesus sebelumnya semuanya lari ketakutan. The disciples of Jesus, previously, they ran away because they were afraid. Tetapi sejak pencurahan Roh Kudus, mereka jadi orang-orang yang luar biasa. But after the Holy Spirit was given upon them, then they became amazing people. Bahkan Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Even Peter, when he spoke and preached, 3,000 men repented. Roh Kudus adalah roh penolong.
The Holy Spirit is a helper. Dia adalah pribadi yang akan menolong Anda dalam segala keadaan yang sulit apapun yang Anda alami hari ini. The Spirit will be there to guide you and help you through all challenging times. Jadi kita harus tahu bahwa ada satu roh penuntun, yaitu Roh Kudus. Therefore, we have to be aware that there's one Spirit that's guiding us, which is the Holy Spirit. Sadari ini. Be aware of this. Mungkin Anda berkata, saya sudah tahu tentang Roh Kudus. Maybe you would say, oh, I know already about the Holy Spirit. Kalau Anda tahu, kenapa Anda masih takut? But if you know already, why are you still afraid? Artinya, Anda tahu tapi kesadaran Anda belum diaktifkan. It means you know, but your awareness has not been activated. Saat ini saya berdoa biarlah kesadaran Anda akan penyertaan Roh Kudus terbuka. Right now I pray so that your awareness of the Holy Spirit will be opened. Diaktifasi pada saat ini di dalam rohmu. Activated right now in your spirit. Haleluya, amin.